on. Cause in this time you got to make up your mind. Can't be fooled by dollars and dimes. And to yourself, you must be true. Cause what you do. Grâce des fois à la, des fois à la. One love mon frère, des fois à la. C'est grave pour moi, c'est quand même bien. Mahama Gassa, on va folie billet, pas au Bessibero, au Bé. On m'a vidéo qu'on va folie billet. Babson Silla, on va folie billet, mon petit frère de valeur. Au Bella Djelenga folie billet, au Bé. Des fois grave pour moi, quand même bien. Non, ça va, alhamdulillah, ça va. Des fois, trop fois, j'en ai. Wallahi, mais à la table. On est ensemble. Mon frère de Valère, Lamine Sissoko. Wallah, Kader Traoré, Wallah. Youssouf Sidibé. Gafoli ba Bella Djelen. Bella Djelen. Ibrahim Baraji. Jarasta Foray. Ras Bach Fosaya. Bach Fosaya, wallahi. Deva, qui a grave pour un dergué. Connais Mustafa, mon frère de valeur. Bienvenue. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Balma, on va folie ba Bella Djelen. Balma, on va folie ba Bella Djelen. Moi, mon vidéo qu'on va folie bien. Moi, mon vidéo là, j'ai folie ba Bella Djelen. Nga folie be malien denyman Bella Djelen. Nga folie be halala dem Bella Djelen. Jimela di bagabaga nga folie biye. Halala dem Bella Djelen. Nga folie ba Bella Djelen. Façon de nyman Bella Djelen. Nga folie ba Bella Djelen. Lamine Bachili nga folie ba Bella Djelen. Mo be vidéo kono nga folie biye. Lamine Bachili nga folie ba Bella Djelen. Balma nga folie ba Bella Djelen. Aw yere ka fo. Horiya kono ka fo dambe kono ka fo mal de nyumaya kono la. Quand faut que Horiya Kamanga folie ba Bella Djelen, moi on be vidéo qu'on a folie ba Bella Djelen, moi on be vidéo là j'ai folie ba Bella Djelen. Raske vidéo, fama bise yake ani nyina otekelenye. Ambeya antu occupé de doni, mais ça va aller. Mais anya ba la façon kuma sur le déon, façon de djugum, façon kuma sur le déon, comment ça go kukungolo là quoi. Aïe, je suis là, alhamdulillah rabbil alamin. Je suis de retour. Mbena bok aka Abbas Djiri de répond. Vidéo te jayan balmao. Abbas Djiri de bora. Kanga kramo la goshi. Kanga imam la goshi. Ka imam diko la goshi. Abbas Djiri. Abbas Djiri. E faut connait aras kebe ko Abbas Djiri. Ko ni islamien be kuma. Ni islamien be kuma. Aka da voilà. Grand sœur de voler Maimouna Kouyaté. Wallah. Ni silamien be kuma Abbas Djiri eki da bala. Ni horon be ka kuma Abbas Djiri eki da bala. Ni façon de nyimon be kuma Abbas Djiri eki da bala. E famu. Ni façon de nyimon be kuma Abbas Djiri eki da bala. Ni horon be ka kuma eki da bala. Ni silamien be ka kuma eki da bala. Ya famu. Eye façon kuma sulu dende. Eye horon kolonde. Façon kuma sulu dende eye Abbas Djiri. Et horon kolonde et kafri de kafri manga kuma anga la même quoi et kafri de Abbas Djiri et kafri de et karumbaga et kafri de il ne faut pas kafri de ni c'est la même be kuma en c'est la même de be kuma en be kuma nyoronye nan kuma na nyoronye en ba fait ka solso nyini solution mu anka jamana bise ka taga nyefe anka jamana bise ka bobolola lakana bise ka sabati ben bise ka sabati bebe bise ka kalanke bebe bise ka dominike bebe bise ka sundogo ka fere ambo ore lanye jamana kono Mamour Duko fem façon beke duko kolon sanfé pour jamana bise ka taga nyefe Mamour Duko bado mo de be jamana kono olute Mali fait utile kilema de la ke Mali fait Mamour Duko ya don ka fo mo be ibeka koro mo be ibeka no fait ou te façon fait o ma de la ke façon fait ou te façon fait o ma de la ke façon fait aya fam mo be ibeka koro olu ba nyini ka ibeka ka fanga tia bolode
a kana ɲa i ka bolo pewu parce que munna mɔgɔw tun bɛ IBK ko IBK ka wuli ka bɔ yen mɔgɔw tun bɛ IBK ko IBK ka fanga bila ko IBK ye dictateur de ko IBK ka parti Ebola ye ko IBK ye dictateur de IBK ka parti Ebola parti de olu le filɛ ka wuli ka taa fara IBK kan olu ma miiri an fantanw na u ma miiri an misiginɛw na u ma miiri an yatimɛw la u ma miiri k'a fɔ an denw bɛ iri kɔnɔ u tɛ ka kalan kɛ u ma miiri ko san 2 maliyɛn denw tɛ ka kalan kɛ u ma miiri nin bɛɛ la olu taara fara mun kɛ an ye sɛgɛn mun kɛ an ye tɔɔrɔ mun kɛ jamana kɔnɔ olu ɲɛ t'o la olu ɲɛ bɛ olu denw ka siniɲɛsigi dɔrɔn de la u ɲɛ tɛ anw denw ka siniɲɛsigi la o de y'a kɛ Imamu Diko wulila ka kuli fɔlɔ ko u bɛna homosexuels u bɛna kalan kɛ an ka ekɔlidenw na Mamudu Diko ni Buyo wulila o dabilara Kodu fana wulila Mamudu Diko wulila Mamudu Diko wulila ka Kodu kɛlɛ o ni Kodu fɔlɔ de ko u bɛna Kodu kɛ anw ka indication kɔnɔna la Mamudu Diko y'a kɛlɛ Kodu bɔra yen u nani mun ye tuguni homosexuels fɛn ninnu ka denmisɛnninw kalan kafoɲɔgɔnya la k'u bɛna kɛ an ka ekɔli kɔnɔ Mamudu Diko wulila le 10 ka wuli le 10 ka taa min ka taa esadi kɔnɔna la esadi fa o bɔra ma a y'a faamu kana bila fo sisan Mamudu Diko bɛ ka ko kɛ jamana kɔnɔ Mamudu Diko bɛ ka ko kɛ Mali kɔnɔ Mamudu Diko bɛ ka fɛn kɛ jamana kɔnɔ o ye faso pour faso bɛ se ka taa cogo min pour jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Mamudu Diko bɛ o kɛlɛ la s'il te plaît bagatifiye quoi Mamudu Diko bɛ o de kɛlɛ la quoi jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di jamana bɛ se ka bɔ bolo la cogo di jamana bɛ se ka basigi cogo min na Mamudu Diko bɛ o de kɛlɛ la n'u nana kojugu ye Mamudu Diko b'a kunbɛn n'u nana kojugu ye Mamudu Diko b'a kunbɛn n'u nana ni nanbara Mamudu Diko b'a kunbɛn parce que kalanlen don u bɛ mun don ale fana bɔ o de don e faamu Mamudu Diko fana bɔ o de don u tɛ se ka nanbara kɛ cogo siri la Mamudu Diko bɛ bɔ a kalama u ye ko façon bɛɛ kɛ Binta Kamara n ka foli b'i ye Sila Adi n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Golden n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen a y'a faamu e Abbas Jire e faso kunmasuruden e kafiri mɔgɔw b'a fɔ ko lahara tɛ tiɲɛ ye ko arijinɛ tɛ tiɲɛ ye ko jahanama tɛ tiɲɛ ye ko arijinɛ tɛ tiɲɛ ye ko jahanama tɛ tiɲɛ ye ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye ko kuranɛ tɛ Ala kumakan ye ko hadisa tɛ Ala kira kumakan ye ko Maka kafiriden Medina kafiriden Abbas Jire da de bɛ nin fɔ ko Maka kafiriden Medina kafiriden silamɛya tɛ tiɲɛ ye lahara ko tɛ tiɲɛ ye arijinɛ tɛ tiɲɛ ye jahanama tɛ tiɲɛ ye Abbas Jire e da kuma e bɛ se k'i da don anw ka imamu da la cogo di Abbas Jire i ɲɛ t'i yɛrɛ la i finiden Abbas Jire e cɛjuguden Abbas Jire hali nɔrɔ tile kelen tɛ i ɲɛda la kafiri i tɛ foyi la i bɛ kafiri jɛkulu fana la kafiri jɛkulu a bɛ kafiri jɛkulu de la kafiri jɛkulu a bɛ kafiri jɛkulu fana de kɔnɔna la e de bɛna bɔ ko e bɛna anw ka imamu lagosi Abbas Jire ko e bɛna an ka imamu lagosi ko anw ka imamu ye kafiri ye anw ka imamu ninnu an ka imamu bɛ ka balawu de ɲini jamana kɔnɔ Mamudu Diko bɛ balawu de ɲini jamana kɔnɔ Mamudu Diko a bɛ ka balawu de ɲini jamana kɔnɔ Mamudu Diko b'a ɲini jamana ka basigi de Mamudu Diko b'a ɲini jamana den bɛɛ lajɛlen ka kalan kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na Mamudu Diko b'a fɛ tɔɔrɔ foyi kana kɛ a ka jamana kɔnɔ Bakari Sagati Mamudu Diko a t'a fɛ tɔɔrɔ foyi ka kɛ jamana kɔnɔ Mamudu Diko a bɛ Ala kira kumakan de la Mamudu Diko bɛ Ala kira kumakan de la ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa bilqalbi wa zalika ad'afu al-iman o ye silamɛ ɲuman bɛ kumakan ye Abbas Jire e kafir de i tɛ nin dɔn quoi parce que kafir t'an dan bolo quoi i ye kafiri ye i jɔɲɔgɔn ye kafiri ye i ka idéologie ye kafiri idéologie de e ye faso kunmasuruden de e ye fasoden jugu de à partir de maintenant an ka n'i da min an ka imamu kɔ la an ka n'i da min an ka imamu kɔ la Imamu Diko an ka soutien b'a ye bi an ka soutien bɛ sini vendredi an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ comme kɔnɔkulu Mamudu Diko ɲɛ bɛ mun na e ɲɛ b'o la Mamudu Diko bɛ kalan mun kɛ jamana kɔnɔ e y'o kalan kɛ wa Mamudu Diko bɛ ka mankan mun kɛ jamana kɔnɔ a bɛ ka kɛlɛ mun kɛ jamana kɔnɔ e t'a tilan tɛ kɛ wa ou bien Malika famille de la
Malika family ibo la Malika ko Malika e be tugu mogoko ite mogo mundo ite mogo munyele do ite ro malien do wa Burkina Faso do wa Cameroun do wa Chedo wa muso eto do e tugulen boro ko mandenkaya e be mandenkaya ko dere o be tugu de ko mandenkaya ma o be mandenkaya ko do mandenkaya ko munyi mandenkaya ko munyi oto mandenkaya ko de iga galon sur mogola mandenkaya ko iga mo aranake mandenkaya ko de iga mokabun moga vocalier mandenkaya ko de iga muso bla alaga jomaula ku warisire kananu ye ko ni ma wordi mbi woiba ha o de mandenkaya mo mba foko ko lahara te tien balmo mo mba foko arjina te tien mo mba foko jahanaba te tien mo mba fo ko alkaba ko galonde ko ka so kelen jodoro ko mo ga to mununu ko e kafir diadi ko ka alkaba mununu ko e kafir diadi mo mbe wuli ko alkaba mununu ko e kafir diadi an ganga kuma oda o kuma yoro be anga jamana kono Abbas jiro kuma yoro banga jamana kono balma ni te kafir fini den Abbas jire momo nga foli bi aras fati nga foli bi adama kabara nga foli ba bele fatumata ko yata bela jele nga foli ba bela jele aras miliki nga foli ba bela jele eni Allah ni horondo mbe ga kuma balbaw ni horondo mbe kuma ni halala dom be kuma ni yere wolo dom be kuma ni jabana de nyumom be kuma ni jabana de nyumom be kuma Abbas jiro nu kuma yoro be ni jabana de nyumom be kuma Abbas jiro nu ka kuma ba Abbas jire balma aya Abbas jire laje ana kono furu bay ana dabara bay ana nya fine ana fari fine ana fari ko wasile ana kono furu badin billahi ibado anyada ka foko ni alamowe ibado anyada ka foko ni kafir finyere de Abbas jire kafir de Abbas jire kuma fo billahi har alhadi Abu Jahal ma fo ka foko lahara ko te tiye arjina ko te tiye jahannaba ko te tiye maka kafir de ya maka kafir de ya ha maka kafir de madina kafir de mo beta alkaba munumunu e kafir de ha mo beta alkaba munumunu e kafir de alkaba Allah fo kurna kono ha akorum na ko tinu wa zaytun wa turu sinin aymfo wa hadha al baladul amin wa hadha al baladul amin abe makarima maka wa hajjul bait liman istata ilayhi sabila ha Allah kuma kan de flen bi mais Abbas jire ko o ye kafir de ya di kuma ka kafir de ya mbetne kafir de silamiyate tien lahara ko te tien jahannaba ko te tien arjina ko te tien qur'anate Allah kuma kan hadisate Allah kira kuma kan e kafir e beni dado an ko fasa jo kuma lawa kafir e beni dado an ko fasa jo kuma lawa e kafir aw nye silamiyodi an fo silamiyo har silamiyate horoya ban fe malien de horoya ban fe niko malien iko horoya ubika mandenka de ya mfo mandenka de ya manden nana sigi chogodi manden sigira chogodi manden nana chogodi jonye manden sigi jonye manden sigi ni question posée si je nga vidéo là ubika kuma sam fofana ubika kuma ko mandenka ya ko mande yenanga na manda tumemi yenanga na mande yeni mande nga sigi mande sigira amame kosobe mande sigira amame kosobe mais yeni mande nga sigi yeni mande nga sigi antumbemi jonye mande sigi mo woni nye mande sigi o ya sigi chogodi mande sigi kaye munye ofugar de nuno abe kuma na fa da kono awte mun korodo depuis exhibit depuis empire de Ghana mandembe mo folo mo mun nya empire de Ghana jode mo mun nyoke ulle mandenge marakaw de mande siki no libe kuma ko mandenga ya mande depuis mande ni mandenga ya awla depuis nabi nuh alayhi salam ala kira folo ala ye kira folo munda dugukolo sanfɛ ala ye kira folo munda dugukolo sanfɛ mɔgɔ minnu ye manden sigi olu bɔra ala kira folo de la mɔgɔ minnu ye manden sigi de ala kira folo sani bu nuhu olu de mandenkaw halalaw ye olu de ala ka ciden folo ala ka ciden folo mun kɛra dugukolo sanfɛ o ye nabi la nuha a dencɛ dɔ bɛ ko san bu nuhu an marakaw bɔra o de la san bu nuhu awa manden marakaw de manden sigi n bɛ se ka taa depuis waati la kana fo fo manden sigira billahi n bɛ se ka fɔ fo manden sigira
ay fam fo mande sigira mbisi ka fo mais u fugar dew nanyu yininga ko ga mande sigi chugo fo u tsika fo nanya fu ko ga mande sigi chugo fo u tsika fo nanya fo doye mande sigi u tsika fo mande koro jon jonya a joli labo ku fara nyonga ki kali ko ambi sigia dokera anka sigia jon ne utadon eni ala ebe dofo Mamour Dicko ma ebe dofo Bouyema ebe dofo anka sele bama ko anke etoy o da ke quoi ne tile kele mado malika famille contrôle ta mais depuis umagara ala kola ne tara jonye quoi atika passer quoi billa ne mo studio la Mamour Dicko ona nu koduye yo kodu dugo mo la kodu ona nu koduye Mamour Dicko do wula ka kodu kele kodu segina ona ni yakoga jenyo ya kalanga de una kala école la Mamour Dicko do wula ka fana kele tukuni Mamour Dicko do buraka o kele ka ke o kele ire jamana de una oda ke Allah subhanahu wa ta'ala kira ko man ra minkum munkaran falyughayyiru bi yadi ni mo mun ko jugu na to ye jamana ko jugu na to sigida ko jugu na to ye kabila ko ika kumbe ni chede bi ika kumbe ni technique bi ika kumbe kuma kan bi iba kumbe ibisi ka kumbe chugo ika kumbe te bena akele bredo momo tiate ba momo tiate ba bela jile siglembe ya nasoro mbe galon tege ne raskibete galon tege masi nte ba mo shima en ala Mamour Dicko ala ako man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ha falyaqul khayran aw liyasmut igatinya fo gidamini ako watiu umaraakum awaga nyemo aw ku bato ni akuma kandere Allah subhanahu wa ta'ala kuma kandero wa atiu umaraakum awaga nyemo bato anka nyemo Mamour Dicko di ambe Mamour Dicko ko fosaya ambe Mamour Dicko ko fosaya fada drame nga foli bi ambe Mamour Dicko ko fosaya Mamour Dicko amba ko fosaya Allah kirako sinfani min ummati iza soluhu an-nas wa iza fasada an-nas al-umara wal fuqaha e abas dire e makala ite fendo e modelega ka fendo mbagai ini fendo mbaga ma franyonka e be wulika ala ka jonyuma gosi ka anga amakun ke elage obisa ke chodi ala kira ko sallallahu alaihi ko sinifani min ummati ako ma flabe nega imatola nyemo flabe nega imatola iza soluhu nu nyena soluha nas bo benya wa iza fasadu nu chena fasada nas ko jababe be tie ako jonjo al umara wal fuqaha nyemo ani kalangelaw Mamour Dicko be ga liti deke apega ala ye mun kalifa la be go deke Mamour Dicko be ga odeke ay fam Mamour Dicko be ga kele mun ga be ga o kele deke ha al umara wal fuqaha nyemo ani kalangelaw nyemo jugu bi kuna jagwa jamana dombe sike ni nyemo jugu bi kuna jamana dombe sike ni nyemo bi kuna jamana dombe lafia ay fam ni nyemo ba kuna jamana dombe lafia ni kalankela nyemo ba kuna abe sira alanye abe alado abe kirado abaka hakedo akanga munke akanga mufo abe sira alanye billahi abe alaka hake abakele ala kirako alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasidin ha hadha sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula e abbas dire kafirin mo ba ko ala ko te tiyen janaba te tiyen arjina te tiyen lahara te tiyen makka ko te tiyen ko alikaba ko kafir dia do ko alikaba kafir dia ko makka kafir de medina kafir de alikaba ka so kelenjo ko munumunu ko ye kafir de amem fo hada sirati mustaqim fatabi'uhu wala tatabi'u subula ala karo ko ni ne ka sirati lele ay tuguni sirar ko kataga aw kana sira fara lemine ndika kuma gante billahi ndika kuma gante ala kira kuma gante do aku alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rasidin abisi ko wuliya abas jire abisi ko wuli billahi tallahi fo nasara domna sino ambangani dinai amba defa adinu lillahi wahada dinai ala tay dinate masitai dinai ala de tay dinate masitai
ibe wuli kuma ka kafirde medina kafirde alkaba kafirde mo beta munu alkaba la o kafirde yadi ko mo beta hijula abe kafirde arkanul islam khamsa islamiyya ga gonoma ya durude gonoma laba ya munya wa hajjul bait liman istata ilay sabila iga alaka so iga ta jura ne ala ya seki me akoko e kafirde yadi abas jiro ko e kafirde yadi mbalimo abe mabudu ko la goshi kanga sila minimum bella goshi kanga nyemo bella goshi balma obseka passer ngoni araskebe de ne araskebe ne totoye ne tetoye parce que ay ne bloquer Facebook sans fait parce que mba bugo wakati be mba ti wakati be ay ne bloquer Facebook sans fait na ye ne bloquer si ça ne taye quoi mais mba vidéo soro quoi mba vidéo soro araskebe ni massa mo ko be dangar silami la ne bi tachi ni massa mo ko be dangar ke silami la wallahi ntitoye ebe wuli kanga silami nyuma la goshi kanga nyuma la goshi ko anga silami baw la goshi malika kafir malika family ube ala do ute kira do to foido eni ala ko kafir de kadai mamutu go be ga fen feke billa mamutu go kala lendo mamutu go ba fo absaka fo kay marfata ay breta ay jeleta kata fagaligia mamutu go bofe hikimare do kuma na korodo mais ata do fuar de gawade lala to den ta korodo faso kuma sul den ta korodo ni ma fara mamudu kola shiwere nimbori kama ate noya shiwere nimbori kama billahi ate noya e abas jire faso kuma sul den kafir den billahi talai abu jahali abu lahabi o manifo ka foko maka kafir deya medina kafir deya lahara ko te tiyen janaba te tiyen arjina te tiyen ka alkabani e quraishi abu jali abu lahabi nunu utumbe wosoro mo yoko alkaba bubu bolo kafiru tumbe woso arabu tola nuna ka foko alkaba bambolo alkaba ba on bolo ebo ola gosi mo munu ye kafiru ye mo munu yere a kafiru ye wulma kuma mfo e abas jire bo obo idakoro ko sise ebena kuma donka que ebe na kuma Mamoudou Goga ebe Mamoudou ko la goshi Mamoudou be ka faso abe ka nyemo jugu de la goshi abe malien don de kelela abe malien don de kelela an don de kalana an muso te ka lafiya an faw te ka lafiya hari retraite to orisara orosoro arme non termina mufo ne termina mufo quoi ben Allah taala jembalmo aya fo nyisa abas dire ka damini ala te baga mo la de ala te baga mo la peu ala te baga mo sila fo mbalmo ala te baga mo sila abas dire a finen den a chejugu den a kafri den a sigile kono furu den ana aya bas dire la je a fine kir noro tile kelendala abas dire abebo ka arabo kanu fo mba fa yebi abas dire aye philo de kala philosophie ni yo philo kala ko jugo abibo ala siraka abas dire philo de kala asuna makalande amakala abega arabo kan fo malbaw ni abas dire bloqué nya ñogo sur inbox kono anya wulu ñogo na ka wulu na finalement ayem nani de kan nani kan bloqué nko ato yanga ta na ye koko abebe ni téléphone kono mais ne ta juillet oye fugar deyadi ka bon mo ka vocal ne to juillet mais Mamoudou Duko soutien total pour Mamoudou Duko ambe Mamoudou Duko ko bemba ko sini ni mo mara la raske de bona bo ki chipa nete mo aside toy silamiya tulongete adinu lillahi wahda dinai ala de tay adinu inda Allah yawm al-qiyamah huwa al-islam adinu inda Allah yawm al-qiyamah huwa al-islam ambe ala de ko ambe ala kira ko alaykum bi sunnati wa sunnatu khulafa ar-rashidin ale ulul be Abubakar la goshi ka Umar la goshi ka Usman la goshi ka Ali la goshi kafirin aw be silamiya kele abas jire à partir de maintenant ni kuma kammi ka fo ibe fo dukoye wallahi mbe boka kuma de fiye ka jugu nimbe balma on ta fait vidéo nga janya quoi na buray anga foli ba anga gidi ba rasbach anga foli bay alaga si jandi rasbach ma alaga kenya badi rasbach ma alaga rasbach alaga ame encore alaga si janda ma alaga kenya sabati toujours quoi alaga rasbach me encore ya rabbi rasbach alaga rasbach me encore alaga si jandi rasbach ma alaga kenya dama
ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka si jandi arasibati ma ya rabbi allah ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka si janda ani arasibati bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnden ɲuman bɛɛ lajɛlen halaladen hɔrɔndenw bɛɛ lajɛlen ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka kɛnɛya di an ka gidi ma an ka gidi an b'a ko fo saya gidi an b'a ko fo saya arasibati ni arasibati tɛ ne tɛ maa si de da la ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ yen n bɛ segin k'a fɔ tuguni ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ yen ne kɛbɛ t'i fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ yen ne kɛbɛ t'i fɛ n b'o fɔ tuguni dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ yen ne kɛbɛ t'i fɛ bi n t'i fɛ sini ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati kanubagaw mɔgɔ min ye arasibati kanu n'i tɛ arasibati ne tɛ olu fɛ ne kɛbɛ t'i fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati kanubagaw fɛ mɔgɔ min bɛ arasibati fɛ u b'u ni di arasibati ma u b'u nafolo di arasibati ma u ye arasibati kanu par la cœur ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ olu fɛ ne t'i fɛ n b'a jɛya pasi ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ ne kɛbɛ t'i fɛ ni aras kɛbɛ t'i fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ ne kɛbɛ ni aras kɛbɛ t'i fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati kanubagaw fɛ ne kɛbɛ t'i fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati ko la ne t'i fɛ n t'i fɛ bi n t'i fɛ sini walahi n t'i fɛ hali lahara ala kana ɲɛ yira ɲɔgɔn na hali lahara ala kana ɲɛ yira ɲɔgɔn na n balimaw n kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen n kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen bilahi talahi n y'a f'a ye n ko a ma n ko ni magara arasibati la ni y'i to ye ala kana fosi kɛ n ye n y'a f'a ye tan de n ko ni magara arasibati la ni y'i to ye ala kana fosi kɛ n ye n ko n b'i tan n bɛ video sigi ka k'i tan k'i buruja a ko i b'a kɛ n ko walahi n b'a kɛ ni m'a fɔ n kɔrɔkɛ ala kana fosi kɛ n ye dugukolo sanfɛ ne yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ ne bɛ mɔgɔ to ne yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ ne y'o fɔ yɔrɔ min ne bɛ mɔgɔ to aw tɛ arasi kɛmɛ don arasibati de ne ye ne ye arasibati ka kun n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi ne bolo ne yɛrɛ de ye arasibati ye quoi parce que arasibati ka di ne ye de arasibati ka di ne ye de Abbas Diallo n ka foli b'i ye Abdulaye Togo n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ video kɔnɔ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Tondi mon frère Dévoilé n ka foli b'i ye f'aw sigiyɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ video kɔnɔ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛna video lajɛ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen balimaw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ de bɛ laban a y'a faamu tiɲɛ de bɛ laban tiɲɛ o de bɛ laban an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne Araskibi depuis ala kan da ma arasibati tara ye depuis ala kan da ma maa kanu ma gidi tɛ ne la ni arasibati tɛ depuis ala kan da depuis ne ka combat daminɛ 2016 ne y'a daminɛ 2016 de ni combat ye 2016 ne ni combat daminɛ c'est 4 ans maintenant 4 ans mɛ ni kɛlɛ la ne ma gidi foyi tɛ ne la ni arasibati tɛ n tɛ mɔgɔ si kanu arasibati tɛ n tɛ mɔgɔ si kɔni arasibati tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ ne t'i fɛ a y'a faamu ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ ne kɛbɛ t'i fɛ ne tɛ mɔgɔ si dɔn yɛrɛ la ni arasibati tɛ n tɛ gido ni arasibati tɛ baci de ne bɛ baci de fɛ ne bɛ sa arasibati de nɔfɛ ne bɛ arasibati hakilinata de nɔfɛ arasibati kunkolo ne b'o de nɔfɛ ani arasibati ka sira ne b'o de fɛ wallahi bilahi talahi ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ ne t'i fɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati kanubagaw fɛ n t'i fɛ bilahi ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ sederi fɛ ne t'i fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ sederi fɛ bilahi ne t'i fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ sympathisant fɛ sympathisant o tɛ sederi la mais arasibati kanubagaw de don ni tɛ olu fɛ ne t'i fɛ depuis ala kan da ni mɔgɔ ma jɛ hali inbox kɔnɔ ka kuma arasibati kan a ma kɛ fɔlɔ awa a tɛ kɛ e Abbas Jire k'a firi ma firi a faso kumasuru den e de bɛna bɔ ka dɔ fɔ anw ka imamu ye grand frère Balayira n ka foli b'i ye fo sigiyɔrɔ l'homme fort arasibati ka cɛ farima Aras Balayira an b'aw ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ fo saya bilahi ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ sederi fɛ ne t'i fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ arasibati fɛ ne t'i fɛ arasibati kanubagaw ni mɔgɔ t'a fɛ ne t'i fɛ pewu a y'a faamu Malika family n t'u fɛ bi n t'u fɛ sini n t'u fɛ sini awa n b'u tan fɔ lahara n b'u gosi fɔ lahara ni mɔgɔ mɔgɔ jira silamɛya n b'i gosi ni mɔgɔ mɔgɔ jira arasibati de ye n b'i gosi ni mɔgɔ mɔgɔ fɛn fɔ silamɛya n b'i gosi ni mɔgɔ mɔgɔ fɛn fɔ arasibati ye n b'i gosi ni mɔgɔ mɔgɔ fɛn fɔ sederi ye n b'i gosi ni mɔgɔ mɔgɔ fɛn fɔ sympathisant ye n b'i gosi sederi ani sympathisant olu bɛ ka arasibati défend wallahi bilahi Vodifu Magasa, n ka foli b'i ye mon frère Dévoilé, on est ensemble. Moi aussi je suis fier de toi Magasa, je suis fier de toi Magasa bilahi an bɛ ɲɔgɔn bolo
an bɛ ɲɔgɔn bolo aras kebe mankando aras ba cika aras kebe mankando billahi depuis ala kanda aras ba jire bi ne kunkolo la bana Abbas Djire ça c'est avertissement i k'i da bɔ maliko la e ye kafiri ye e ye faso kumasulden ye e ye fasoron jugu ye e ye nafigi ye e ye Abu Jahali ye e ye Abu Lahabi ye hari Abu Jahali ka fisa ne Abu Lahabi ka fisa ne e ye i da bɔ an ka maliko la anw ka diko to ye e ma kalan yɛrɛ diko bɛ ka liti mun kɛ diko bɛ ka liti kɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisaw de ye ani ala ka kumakanw a bɛ ka liti kɛ ni o de ye mais gawaden ma kalan heni b'a dusukun na hasidiya b'a dusukun na kafiriya b'a dusukun na an ka ŋaniya juguya b'a ala a tɛ se k'a ye Allah subhanahu wa ta'ala ko kuran kɔnɔ wa min sharri hasidin iza hasada e ye hasidi de asidi kumasuluden asidi mafiri kafiri mafiri de e Abbas Djire wallahi malima bɛɛ bɛ video la yan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ video kɔnɔ n ka foli b'i ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ na video lajɛ n ka foli b'i ye ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ video partager n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn bolo wallahi billahi Modi Ali Jawara Abbas Diallo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ video kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ video kɔnɔ n ka foli b'i ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ na video lajɛ nin kɔfɛ n ka foli b'i ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ na video lajɛ nin kɔfɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ video partager n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aras ba cika aras kebe de mankan don aras ba cika aras kebe aras ba cika aras kebe halala aras ba cika aras kebe halala mankan don mɔgɔ mɔgɔ tɛ aras ba ci fɛ ne aras kebe ti fɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ ba ci fɛ ne kebe ti fɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ sɛdɛri fɛ ne kebe ti fɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ sympathisant fɛ ne kebe ti fɛ depuis ala kan da ne aras ba cika ennemi ma kuma inbox kɔnɔ an tɛna kuma mɔgɔ mɔgɔ bɛ aras ba ci contour la ne ti fɛ ma fantasise zoli n ka foli b'i ye fo sigiyɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ tɛ ba ci fɛ di fɛ aras ba ci kanubagaw ni mɔgɔ mun t'u fɛ n t'u fɛ n t'u fɛ bi n t'u fɛ sini ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ sympathisant fɛ ne tɛ kebe t'i fɛ ala kana ɲɛ yira ɲɔgɔn na hari lahara ala kana ɲɛ yira ɲɔgɔn na Abbas Djire ni bɔra siɲɛ wɛrɛ ni nana wallahi n bɛ tasuma dɔ i la wallahi n bɛ tasuma dɔ i la parce que n'i bugo i nana ni ko silamɛya tɛ tiɲɛ a jɛnɛ tɛ tiɲɛ n ye video 5 de k'i kan video 5 de kan quoi o mɔgɔ si ma sɔrɔ aw kɔnɔ o mɔgɔ si ma sɔrɔ malika famille kɔnɔ ko a bɛ se ka ne kumakan wuli ne aras kebe ne ye video minnu kɛ ne bɛ sa ne denw bɛ na de bɛ video lajɛ o b'a dɔn ko anw fa tɛmɛna bilahi a tun bɛ kɛlɛ kɛ silamɛya kama kamara baro n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa amalihi wa yadihi Abbas Djire n ko i ma kalan Abbas i ma kalan o kɔrɔ ye mun ye al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa amalihi wa yadihi kelen alakira ko alaykum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ur rasidin Abbas Djire n ko i ma kalan a ko wa atiyu umara'ukum o ye ala ka kumakan de Abbas i ma kalan i tɛ fɛn dɔn alakira ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa bilqalbihi wa zalika adyafu liman Abbas Djire i ma kalan n bɛ ka dalu de f'i ye Mamadou Diko bɛ ka kɛlɛ mun kɛ n bɛ ka dalu de f'i ye pour i ka kalan kɛ quoi ne aras kebe de don wallahi a cɛ tɛ yen mun bɛ se ka ne kumakan lawuli a cɛ tɛ mun bɛ se ne la a tɛ yen fɔlɔla ye mun ye ala kira kɔ man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa bilqalbi wa zalika adyafu liman balimaw n bɛ bɔ video kɔnɔ n bɛ Abbas Djire n b'a tɔya n bɛ Abbas Djire bila yan n b'a bila yan n'a bɔra siɲɛ wɛrɛ k'a fɔ fɛn ko Diko ye n bɛ diɲɛ wula la a m'a fɔ ko Diko ye kumana an bɛ an ka Aïdara fana lamɛn ouais c'est fini
balon an ka video lajɛ an b'a bila an bɛ tɛmɛ quoi parce que ni fanga tɔ kɛra ni min y'a misikili jira de o ta bɛ lajɛ f'i ka duloki bɔ k'a fɔ n bɛ sa bi e ta bɛ lajɛ faamaw man ka jamanadenw de k'o la dɛ ni min ma duloki bɔ o ta tɛ lajɛ non o ti jamana jɔ Awa Jawara wallo ani hakɛtigiw ka kuma hakɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o mais n'a bɛ se ka min kɛ don min na a y'o fɔ o tigiw y'a k'o kɛ n'a tɛ se min na don min na an n'o tigiw ka sigi ka kuma a ka hakili ɲuman d'u ma dɛsɛ de y'an bɔ nin na nka an b'a kɛ nin kuma in na mais ni min ma duloki bɔ maa mago t'o la faamaw y'a lajɛ anw ta ye wele dakan de ye anw mago t'a pilasi la ala ye pilasi min d'aw ma an t'a falen ayi ala y'anw sigi sɛzi min kan bilahi anw ti sɛzi wɛrɛ ɲini bilen Bakari u bɛɛ sigira anw ɲɛna yan u bɛɛ wulila ka bɔ sɛzi kan anw b'an da kan o la anw ɲɛ ti bɔ faama ka sɛzi fɛ nka silamɛ ɲɛmɔgɔya kɔrɔ ye a ma fɔ i ka maaba dɔgɔya a ma fɔ i ka minisiri neni a ma fɔ i ka perezan neni nka n'u filila n'i m'u ka fili juru la i bɛ taa janaba yala ne an ti faama dɔgɔya an t'i neni nka faamaw ni min man ɲɛ a ye sɔn an k'o tiɲɛ fɔ a fana ye Wulibali Abbas Jire ala ka cɛ ɲuman bɛɛ bɛ nin kuma fɔ ala ka dunya bɛ nin kuma fɔ Mamudu ko kelen tɛ Haidara y'a fɔ dɛ Mamudu ko kelen tɛ Haidara y'a fɔ mais e ye faso kumasulu den tɛ fɔ kalama balima min bɛ video kɔnɔ yan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ video kɔnɔ n ka foli b'i ye ala ka dɔn ɲɔgɔn ye ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka haminako nɔgɔya aras bac fo saya aras bac fo saya ala ka si jɛndan ka gidima ala ka si jɛndan ka gidima balima bɛ sera denmisɛnw bɛ alhamdulillah anw aras bac ni bac tɛ kɔni ani wallahi billahi wallahi balima bɛ bɔ